हे काडल्या ग्रामसभाचे बामणो अशें थंयचे कितें एक्झॅक्टली बिकॉज सगळ्याक प्रोजेक्ट येता लोक ओपोज करता पंचायत म्हणटा आमकां कडेन पावत ना तुमकां रायट ना उलोवपाक कितलेच कडेन सी पंचायती राज सिस्टम अंडर दॅट ग्राम सभा सिस्टम व्यवस्थितपणे चलता. आय डोंट नो वे दे आर फायंडींग फॉल्ट आनी आतां तूं पॉयंट आवट करता हूंय तशें जालां स्पेसिफीक कंप्लेन आसल्यार म्हाका हाड काल पयर देखून आतां कोल्ली हितून हॉलवाडून लोकांनी ओपोज केल्यात हूंय कोल्ले हितून विलेज पंचायतीन थिंगा लोकांनी आतां सोडा कितें फ्लॅटां येता म्हणटा ते म्हणटा कितें पंचायतीन येत ना TCPन वचा जेन्ना ग्रामसभाक तेणी म्हटलेलें की नो मेगा प्रोजेक्ट स्टॉप करचे कित्याक कॅरींग कॅपेसिटी उदकाचें सगळें ते म्हणटा पंचायत ग्रामसभाक पावच ना हें कितें एक्झॅक्टली थिंगा जालें नुवें जालें मागीर दुसरे कडेन जालें मांद्रें जालें. whatever the atmosphere, it should be conducive to development, it should be conducive to protecting environment, it should be conducive to maintaining balance between environment and development. थोडे कडेन कांयच प्रोटेस्ट ना, थोडे कडेन 12 फ्लॅट सुद्दां येयल्यार ओपोज एक बिल्डींग येयल्यार. when person gets permission under the relevant law from different department, how can you oppose it? ग्राम सभा हाडून कितें बंद करपा जाता लिगली जे परमिशनाक येयला बंद करपा जाता. सो लिगली पण थिंगा कॅरींग कॅपेसिटी चॅक करून उदकूच ना थिंगा 2-3 दीस पयले रस्तो सारको ना. एज अ पॉलिसी मॅटर कॅरींग कॅपेसिटी थोडे पंचायतींनी स्टडी म्हणजे दुसऱ्या दिल्ली आसा. आय वॉन्ट टू मेक इट एज अ पॉलिसी डिसिजन दॅट कॅरींग कॅपेसिटी प्रत्येक पंचायतीन म्हणजे हें करपाची प्रयत्न करपाची. तेन्ना खंयचे कडेन कितले फ्लॅटां येता कितले डेवलपमेंट जाता वेदर विलेज कॅन सस्टेन इट वेदर दे विल बी एबल टू बेर द ब्रंट ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी बींग ड्रॉन फ्रॉम सेम ट्रान्सफॉर्मर मोर वॉटर बींग ड्रॉन फ्रॉम द सेम लायन. We will have to definitely look at it. I have assured in the assembly and we are already working on it. So, but what is the message to the सरपंच or पंचायत because ते म्हणटा आमकडे काय ना तू वयर आसा मंत्रीन सांगलें देखून जाल्यार मंत्रीचे आयकना म्हणटा मागीर ते आयकनाच कित्याक दे से वी आर सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज ते जाय ते करता तुमकां खबर फायनली इट आसा. कम्स अंडर यू नो सर. That means I should dismiss every sarpanch. No, How but- many sarpanches I'll have to dismiss or bodies I'll have to dismiss if I strictly follow the law. लोकांनी वचप ना पण मागीर लोकांनी कोणाचे फुडें वचप सर काय जाल्यार लोकांनी जेन्ना अशें जाता बिकॉज उदकाचें जालां Give me in writing. Nobody gives in writing. Orally सगळे सांगता. Give me in writing, then I will initiate the concrete action. सर आणि खूप काही दावो तुमचे NDZ-आन घातला म्हणून तुम्ही CMक लेटर बरयला तर घरा बी कितें आसा थंयसर लोकांक कितले इम्पॅक्ट जातले पळय जे NDZ म्हूण बरयला घातला there is a notified list which was done. It was the final list which was notified. ते अंडर म्हणजे that report under कितें ते Araujo report. If it is under that, nobody has any objection. People knew final notify जाला ते खंयचे सर्वे नंबर. हे नोटिफिकेशन कशें येयला जे पयले प्रपोज केल्ले प्रोविजनल लिस्ट आहा ती सगळी घातला. इट इज नॉट अ फायनल नोटिफाईड लिस्ट. देर इज अ मिस्टेक डन बाय द दिस आय थिंक TCP डिपार्टमेंट विच आय ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ चीफ टाउन प्लॅनर. You notifying what is already finally notified and not use the provisional list. So that correction I think they are making. There is no problem. I had spoken to Honorable DCP Minister. He said nobody will be troubled and they will be correcting the situation. दिस डेज घरा बी आसा सर कितें तर घरा बी आसा सर घरा आसा बंगलो आसा म्हणजे सबडिवायडेड प्लॉट्स आहा थोडे कडेन ऑन ऑल आर लीगल आनी हू हॅड गिवन परमिशन फॉर दीस बंगलोज फॉर दीस सब डिविजन टाउन प्लॅनिंग ओनली नो. नाव हाव कॅन यू सडनली क्लासिफाईड एज नो डेव्हलपमेंट झोन. ब्लायंडली अशें कशें करता सर ब्लायंडली अशें कशें करता काय म्हणटा यू आस्क द ऑथॉरिटीज. What is it? विचारनाका हांवें म्हणून आय वॉन्ट टू बी ऑन रेकॉर्ड. आय एम व्हेरी क्लियर. दॅट्स वाय आय गेव इट इन रायटींग. कित्याक फाल्यां कोणें म्हणपा जायना रे तुवें आपले नोदरे हाडपाचे. म्हजें कर्तव्य म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे कोण लोकल आहा हें कितें जाता लोकला मार बसता. जे नो डेव्हलपमेंट म्हणटा 100% लोकल थिंगा 1% सुद्दां भायले ना. कितले पर्सेंट इम्पॅक्ट जाता आसले सर कितले पर्सेंट लोक इम्पॅक्ट जाता पर्सेंटेज हांवें वर्कआउट करूं ना बट वेन द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी केम टू मी फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स then it is time for me to act. No, that's why I have written a letter and I am sure the Honorable Minister for Town Planning has seen it through and he will solve the problem. don't you think sir, as a panchayat minister the number of places NDZ आहे इथून काढला is it a good sign or what it is? My thing is as long as Goans are not affected, Goans have
मिन्स आमकां दिसता एक चित्र अशें दिसता गोंयकार सगळे विकून गेले ना. देर आर मेजॉरिटी ऑफ गोवन्स हू आर हॅविंग देर प्रॉपर्टीज बाय आनी फाल्यां सकाळीं तेंचे नो डेव्हलपमेंट एरिया केली और नो डेव्हलपमेंट झोन केले कितें करतले आमचे गोंयकार. दॅट इज वॉट आय एम कन्सर्न फॉर द गोवन्स. अंडरस्टूड न्ही. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय ह्या दिसांनी एक गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून खूब चर्चेंत आसा. वॉट इज युअर से जनरल बिकॉज यू नो फॉर अ लॉंग टायम पॉलिटिक्स. You know politics better than me. You all know politics better than me. I don't want to answer. तर लास्ट आता त्यांचे आरोप केलो की पायलटांनी की त्यांना सांगनाच ना तांकां रेनकोट दिता म्हणून हांगा हाडल्या पासून अशें कित्याक हाडलें तांकां डिपार्टमेंटान. बाबा सी वी हॅव नथिंग टू डू विथ डिपार्टमेंटान तांकां हाडूना. ट्रान्सपोर्ट मिस्टेकन आरटीओन सांगला ना म्हणटा आमी तांकां हाडूना. इट इज अ फंक्शन बिटवीन मोटरसायकल. या वी हॅव क्लियरली स्पोकन मरे. इट इज अ फंक्शन बिटवीन मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन सुरेश ठाकूर and the app people, माझे app आहात ते Rebecca and कोणतो Timothy. It is a direct thing between them. We have come because we were invited. Honorable Chief Minister was invited. He came. I was invited. I came. I came because I like adoption of technology. I congratulate All Goa Motorcycle Riders Association President and सगळे मेंबर हांव शाबासकी दिता की तेणी ॲप एडॉप्ट केले म्हणून. अंडरस्टूड न्ही. तेंच्यांनी तेंची केला आमी फोर्स करूं ना. सो दुसऱ्यांनी फुडें येवचें. हां दुसऱ्यांनी फुडें येवचें तें तूं जाणा.